जय जगन्नाथ। आज आमे आलोचना करिबा दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर अन्य एक काव्य जार नाम हेउछि चिलिकारे सायंतन दृश्य। से चिलिकारे सायंतन दृश्य कवितार कवि हेउछन्ति राधानाथ राय। से 1848 ख्रीष्टाब्दे जन्मग्रहण करी 1908 ख्रीष्टाब्दे मृत्युवरण करथिले एवं एही समय भितरे से आमको एभली भावरे प्रतिभा देई जाइछन्ते जहाँकि ओडिया साहित्य जगत को रुद्धिमंत करिबारे एवं ओडिया साहित्य जगत को अग्रगण्य करिबारे एक अतुलनीय प्रतिभा अर्पण करी आज मध्य चिरंजीवी होई रहिछन्ति समस्तंक ओडियांक हृदय एवं सेही कविवर राधानाथ विषय रे एबे प्रथमे आमे जानिबा। से थिले आधुनिक जुगर कवि किए राधानाथ राय थिले आधुनिक जुगर कवि एवं तांकु कविवर नाम रे आख्या दिया जाइथिला एवं से कविवर नाम रे उपाधि भूषित होई ओडिया जाति को समृद्ध करिबारे अग्रगण्य होई पारिछन्ति। देख से आधुनिक ओडिया काव्यधारा भित्ति स्थापक कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिल्लार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव रे जन्म ग्रहण करिथिले। बुझीला से केउठारे जन्म ग्रहण करिथिले? से राधानाथ राय बालेश्वर जिल्लार सोर निकटवर्ती गोटे गाँ अछि से गाँर नाम हेउछि केदारपुर। से ग्राम रे से जन्म ग्रहण करिथिले। बुझीला 19 शताब्दी रे शिक्षक से बंग बिहार ओडिशार विद्यालय समूहर शिक्षा विभाग रे इन्स्पेक्टर होई पारिथिले। 19 शताब्दी रे से शिक्षक रु कौन बंग बिहार एवं ओडिशा बांग्लादेश बिहार एवं ओडिशा विद्यालय मानक समूह विद्यालय मानक नेगी से भाव में इन्स्पेक्टर होई पारिथिले किए आम राधानाथ राय। नुआ रीति रे नूतन भाव में तांकर लेखन शैली भिन्न। बुझेला नुआ रीति रे कहले लेखन शैली भिन्न एवं तांकर काव्य कवितारे शब्द सरंजना मध्य भिन्न आलंकारिक एवं शाब्दिक एवं काव्यधारा रे अन्य एक गतानुगतिक भाव में चमक सृष्टि कले। आधुनिक काव्यधारार भित्ति स्थापक कविवर राधानाथ राय। बुझेला रचना करी चर्चित होइथिले राधानाथ को कवि कीर्तिर गौरवावह कृति मध्यरे से जहाँ रचना करथिले से कृति मानक मध्यरे थिला कण केदार गौरी नंदिकेश्वरी चंद्रभागा उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा उर्वशी आदि काव्य ओ सर्वेशा न जननी भारत धरणी कल्पलते भरत गीतिका यह गोटे कौन भारत गीतिका रचना राधानाथ को संस्कृत गीत प्रतिभार अपूर्व स्वाक्षर बहन करे। अनुदित कृतिर स्वाक्षर मेघरुदम और तुलसी स्तबक राधानाथ को बहुपाठिक पंडित और कवित्वर उच्च कटिर निदर्शन। एथुरु आमे जानिबा तांकर बहुत काव्य कविता से रचना करथिले एवं तांकर काव्य कविता गुड़िक मध्यरु थिला सेतिरे तिला प्रबंध अच्छी सेतिरे गल्प अच्छी सेतिरे गाथा काव्य अच्छी खंड काव्य अच्छी असंपूर्ण महाकाव्य अच्छी एवं श्रेष्ठ व्यंग काव्य अच्छी काव्य गुड़िक अच्छी क्षुद्र कविता अच्छी भली भाव में विभिन्न रचना से साहित्यकार होई एवं विभिन्न काव्य कविता प्रबंध गल्प रचना करी ओडिया साहित्य को नम्रमान्य करि पारिछन्ति एवं सेथि मध्यरु तांकर गाथा काव्य गुड़िक हेउछि कण कण देख तांकर गाथा समस्त मन रख गाथा राधानाथ रायंकर गाथा काव्य गुड़िक हेउछि केदार गौरी नंदिकेश्वरी चंद्रभागा उषा एवं पार्वती। बुझेला तांकर गाथा काव्य केतोटी तांकर गाथा काव्य हेउछि पांचटी कण गाथा काव्य। बुझेला तांकर केतोटी गाथा काव्य तांकर गाथा काव्य हेउछि पांचटी मन रखित गाथा काव्य केतोटी पांचटी। बुझेला
तापरे नेक्स्ट आसुची कौन कौन गाथा काव्य गुड़िक मन रखिल फास्ट अच्छी केदार गौरी नंदिकेश्वरी चंद्रभागा उषा पार्वती एवं तांकर आमे जानिछु विवेकी होउची ओडिया प्रबंध साहित्यर प्रथम प्रबंध होउची विवेकी से विवेकी की रचना करथिले हमर के कविवर राधानाथ राय बुझिला तांकर गल्प ना होउची इतालियो जुबा तांकर गल्पटीर नाम कौन थिला इटालियो जुबा एवं तांकर गोटे खंड काव्य मत होइछि जेनटा कि खंड काव्यटा प्रकृति को नहीं रचना करिसंती आम कविवर राधानाथ राय प्रकृतिर माधुर्य को से हृदयंगम करी रचना करिसंती एवं प्रत्येक हृदय को प्रत्येक पाठक हृदय को महिमुग्ध करि पारिछि से काव्य माध्यम रे से काव्यटीर नाम होइछि चिलिका तांकर खंड काव्यर नाम कौन तांकर खंड काव्यर नाम होउची चिलिका मने रखि तो चिलिका कौन खंड काव्य बुझेला खंड काव्यर नाम कौन चिलिका महाजात्रा 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 गोटे कौन असंपूर्ण महाकाव्य बुझेला असंपूर्ण महाकाव्य संपूर्ण हे पारि नाही ई महाजात्राटी काव्यटी बुझीला श्रेष्ठ व्यंग काव्य हेउछि तांकर दरबार तांकर व्यंग काव्य गोटे अछि तम बहिरे मध्ये नाही किंतु मने रखित तांकर व्यंग काव्य हेउछि राधानाथ रायंकर व्यंग काव्य कौन दरबार बुझीला राधानाथ रायंकर व्यंग काव्य कौन दरबार एक्जिट समस्त बुझी पारल नेक्स्ट आसीबा आमे आउ तांकर काव्य गुड़िक बहुत काव्य जेनटा कि जजाति केसरी ना नहीं आउ कौन रहिला जजाति केसरी रहिला तापरे दशरथ वियोग सावित्री रचित उर्वशी एभली अनेक काव्य आम ओडिया साहित्य को से दे जाइछंती एवं आज मध्य चिरंजीवी होई रहिछंती तांकर मेघदूत और तुलसी स्तबक राधानाथ को बहु पाठिता पंडित और कवित्वर उच्चकोटीर निदर्शन मेघदूत तांको गोटे काव्य अछि एवं तुलसी स्तबक से सब रचना करी से कौन करछंती तांकर स्थान आज उच्च कोटीर रे बसिछि से समस्त उच्चर आसन ग्रहण करि पारिछंती कविवर राधानाथ राय बुझीला देख प्रथमे आमे देखिबा आम कविवर राधानाथ राय थिले ओडिया साहित्य रे आधुनिक जुगर प्रवर्तक बुझीला राधानाथ राय थिले आमर आधुनिक जुगर प्रवर्तक नूतन भाव और कथा वस्तु व्यवहार करी बुझियो एथरो आमे जानिबा जे से नूतन भाव को रचना करथिले नूतन भावना तांकर मुंडरे आसुथिला तांकर चिंता शक्ति रे थिला नुआ नुआ भावना नुआ नुआ चिंता शक्ति थिला एवं तांकर कथा वस्तु गुड़िक तांकर सारांश गुड़िक एभली भावरे थिला जे जाके पाश्चात्य साहित्य और सभ्यतारो विषय वस्तु संग्रह करुथिले सी बुझेला पाश्चात्य सभ्यता जेनटा कि शाला जुग पंचसखा जुग रीति जुग से सब गुड़िक कौन करुथिले से साहित्य एवं सभ्यतार विषय वस्तु गुड़िक से कौन ग्रहण करुथिले से ओडिया भाषा साहित्य को समृद्ध करी जाइछंती जहा फल से अनेक काव्य कविता रचना करिछंती एवं ओडिया भाषा को ओडिया साहित्य को समृद्धशाली करिबारे से अग्रगण्य होई पारिछंती प्रकृति चित्रण से प्रकृति को भल भाबरे चित्रण करि पारुथिले प्रकृति को नै भल भाबरे से कल्पना जल्पना करि पारुथिले एवं तांको मन भितरे थिला जातीयता भाव बुझेला मृत्यु सचेतनता एवं विद्रूपात्मक दृष्टिभंगी रे कविवर मौलिकतार स्पष्ट देखा जाए प्राच्य काव्य परंपरार मिलानात्मक होइथिला बेले राधानाथ को समस्त काव्य हेउछि वियोगात्मक ए चिलिका गोटे खंड काव्य बुझेला आमे विषय को आसीबा पूर्वरु प्रथमे आमे जानिबा चिलिका चिलिका गोटे हेउछि हमर कोन
खंड काव्य से चिलिका काव्य रचना करने समय से प्रकृति को नायिका करी रचना करथिले। काहाको प्रकृति को से नायिका भाव से रचना करथिले। प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंड काव्य रचना करिबारे तांको वैशिष्ट स्वीकृत। से चिलिकारु आसीची कौन चिलिकारे सायंतन दृश्य अंशटी चिलिका खंडकाव्यरू आनीत। ए खंडकाव्यरू ए कविताटी आसीची कौन चिलिकारे सायंतन दृश्य कविताटी। ताहले जानिबा चिलिका जेहेतु प्रकृति विशिष्ट कवि ताहले प्रकृति को लेके ही कवि लिखिथिबे एवं बहुत आनंदित मध्य होइथिबो एवं मन को मुग्ध मध्य करि पारिथिबो हना नहीं। एथिरे कोन आमे देखिबा चिलिकारे सायंतन दृश्य बुझिला सायंतन दृश्य चिलिका चिलिका गोटे ह्रद हना नहीं एवं ए चिलिका जो ह्रदटी रे सायंतन कहले कौन संध्या समय बुझेला ना नहीं सायंतन कहले कौन संध्या समय एवं से संध्या समय दृश्य को एठारे कवि कौन करिसंती रचना करिसंती। एही चिलिका काव्यरू एही चिलिकारे सायंतनर दृश्य अटी आसी अछि। ताहले एची संध्या समय दृश्य एठारे कौन कराहेछि रचित कराहेछि एवं प्रत्येक पाठकଙ୍କ हृदय को किभଳି भाବରେ स्पर्श करिपारिबो सेहा मध्य कविवर राधानाथ राय अनुध्यान करी अनुमान करी तांकर शब्द संयोजन रे एभଳି भाବରେ मज्जी देइछंती जहाँकि ओडिया साहित्य जगत को गोटे अपूरणीय प्रतिभा भावरे से आज मध्य परिचित होई रहिछंती बुझिहेला। एवं एथिरे संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य वर्णना कर जाइछि। एथिरे कोन से संध्या समय चिलिकार मनोरम दृश्यटी वर्णना करा हैछि एवं कवि सूर्यंक गीतामृत स्मरण कर जाइछि। एही चिलिकारे सायंतन दृश्य रे कवि सूर्य बलदेव रथ बुझिला ना नहीं बलदेव रथ को आमे कहू उपाधि कवि सूर्य बलदेव रथ जेटा कि किशोर चंद्रानंद चंपू रचना करथिले किए कवि सूर्य बलदेव रथंकर से गीतामृत को स्मरण मध्य करिसंती। एही चिलिका ए खंड काव्य चिलिकारे सायंतन दृश्य कवितारे मध्य से कवि सूर्य बलदेव रथंको मने पकैछंती कविवर राधानाथ राय बुझेला। जातीय भावनार उद्बेलन एवं एठारे जातीय भावना को मध्य जागृत करिसंती। जीवन प्रति शाश्वत वार्ता एवं आम जो जीवन प्रति आम जीवन रे कौन ग्रहण करबा उचित कहा सहित तुलना कर एवं आम इंद्रिय कथा कह जाइछि दश दिगपाल कथा कह जाइछि एठारे सबू को नेकी से कविता माध्यम रे रचना कर जाइछि। शाश्वत वार्ता दिए जाइछि आम जीवन को एवं कविंकर सौंदर्य चित्तवृत्ति आदि एथिरे प्रकाश कराइछि बुझिला। एवं कविंकर सौंदर्य वृत्ति आज एथिरे कौन करा जाइछि प्रकाशित होइछि। समस्ते मने रखि कविवर राधानाथ सर्टकट देख हेले कविवर राधानाथ को 5टा गाथा काव्य अछि गोटे खंड काव्य जहाकु कि चिलिका ए खंड काव्य चिलिकारु कौन चिलिकारे सायंतन दृश्य कविताटी आनीत बुझिला। एवं कविवर राधानाथ को जन्मस्थान मन रखिथबो सेटा मध्य आसी पारे तांकर जन्मस्थान हेउची केदारपुर बालेश्वर जिल्लार केदारपुर ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले। 1848 ख्रीष्टाब्द रे से जन्म ग्रहण करथिले। 1908 ख्रीष्टाब्द रे से कोन करथिले तांकर देह त्याग करथिले बुझिहेला। एबे आमे विषय को जिबा एबे आमे कोन करिबा विषय को जिबा एवं विषयटी को भल भाबरे जदि बुझिबा ताहले आमे समस्त प्रश्नर उत्तर अति सहजरे एवं आनंदरे देई पारिबा हना नहीं। देख कौन अच्छी प्रथमे प्राची मूल एबे मीन जीवी नाबे छाया करे चित्र दिशे ठाबे ठाबे प्राची मूल एबे मीन जीवी नाबे छाया करे चित्र दिशे ठाबे ठाबे एठारे कहिले प्राची कहिले कौन एठारे प्राची कहिले कौन आमे देखिबा
प्राची कहले पूर्व किंतु मूल कहले कौन एठारे प्राची कहले कौन मूल कहले से गछर मूल को बुझाଯିव नाही बुझीगला ना नहीं से चेर मूल को बुझाଯିव नाही एठारे मूल कहले दिग एठारे मूल कहले कौन दिग बुझीगला मूल कहले कौन दिग को बुझा जाए प्राची कहले कौन प्राची कहले पूर्व दिग प्राची कहले कौन पूर्व दिग बुझीगला प्राची मूले एबे मीन जीवी नाबे छाया करे चित्र दिशे ठाबे ठाबे जेते बेले संध्या समय हो जाइछि आम कविवर राधानाथ राय से चिलिकार तटरे जाई उपस्थित अछंती एवं सेठाकार दृश्य से अनुभव करुछंती एवं देखुछंती जे प्राची पूर्व दिगरे प्राची मूल कहले पूर्व दिगरे से संध्या समय रे मीनजीवींकर नाब नाबे कहले कौन एठारे नाबे कहले नाब मीनजीवी कहले जेउ माने माछ चाष कर जेउ माने माछ धरिबा पई माछ को नहीं तांकर जीविका अर्जन करिथांते तांको मीनजीवी बोली कहा जाए उदाहरण स्वरूप केउट बुझेला ना नहीं उदाहरण स्वरूप केउट आमे जानिछु केउट माने मीनजीवी है ना से माने मत्स्य तांको माछरू ही से माने तांकर जीविका अर्जन करिथांती तांकर पेट पोषि थांती बुझेला ना नहीं से मीनजीवी से केउट मानकर नाभ कौन देखा जाउची छाया करे कहले छाई आकार रे जेंटा कि अस्पष्ट रूपे देखा जिबा बुझेला छाया करे कहले छाई आकार रे जहा कि अस्पष्ट भाव रे जेंटा कि देख अधा अधा देखा जाई थाए छाया करे छाई भाव रे बुझेला ठाबे ठाबे किछि स्थान किछि समय बेले देखा जाउछि किछि स्थान रे पुणी देखा जाउ नाही से वाली भाव रे ठाबे ठाबे देखा जाउछि कोन ठाबे ठाबे देखा जाउछि केउठारे ठाबे ठाबे देखा जाउछि संध्या समय रे रात्र समय हेउथवा समय रे कोन होउछि से प्राची मूले सेही चिलिकार कोन पूर्व दिगरे मत्स्यजीवी मानकर नाब नौका बुझेला कन मुझे हूँ तो छाया करे अस्पष्ट भाव रे कौन छाई आकार रे देखा दे थाए ठाबे ठाबे क्यों स्थान रे देखा जाए थे किछि स्थान रे हला मत्स्य धरी सेहु समुद्र बहाणे निज गृह कथा भाबी एक ध्याने तापरे कौन होची मत्स्य धरी सेहु समुद्र मुहाणे सब देख मत्स्य धरी क्यों माने मत्स्य धरिकी नहीं के आसंती से मीनजीवी माने है ना नहीं से केउट माने से मीनजीवी माने कौन करिछंती मत्स्य कहले माछ धरी काहाको समुद्र आड़कू मुहाउछंती समुद्र कूल आड़कू कौन करुछंती मुहाउछंती बुझिहेला समुद्र मुहाण कहले नदी और समुद्रर मिलन स्थली बुझिहेला नदी एवं समुद्रर मिलन स्थली जेउठारे कि समुद्र रे जेउठी नईटी मिसी जाइछि बुझिहेला साड़ को कौन करुछंती मत्स्यजीवी माने मिलन स्थली से नदी एवं समुद्रर मिलन स्थली आड़कू मुहाउछंती को माने मीनजीवी माने बुझी होची निज गृह कथा भाबी एक ध्याने कहार कथा भाबी से मत्स्यजीवी माने समुद्र समुद्र आड़कू मुहाउछंती कहार कथा भाबी तांकर निजर घरर कथा भाबी निज परिवारर कथा भाबी ध्यान करी एका ध्यान रे से समुद्र आड़कू मुहाऊ छंती समुद्र मुहाणे मुहाऊ समुद्र आड़कू मुहाऊ छंती के मीनजीवी माने बुझिहेला एबे देखिबा भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पटिका महल्ला से टेकी अर्थ हेउची भालेरी शिखरे भालेरी कहले चिलिका मध्यस्थ एक पहाड़र नाम भालेरी कहले कौन चिलिका भितरे थिबा एक
क्षुद्रकाय पहाड़ बुझीला भालेरी कहले चिलिका मध्यरे थिबा एक क्षुद्रकाय पहाड़ से पहाड़ शिखरे गोटे कौन गोटे संध्या तारा देखी आसंती पटिका महल्ला से टेकी पुणी किए तांकर जो पाल कहार से नाबरे जो पालटिए थाए जहाँकि समुद्र आड़ को मुहाई थाए एवं से पानी द्वारा पवन द्वारा तांको से नाबटी को चलैबा पई शक्ति जगाई थाए से पालटी को कौन करिसंती टेकीचंती बुझीला टेकी देइछंती संध्या तारा देखी एवं महालसरे महा आनंदरे कौन से माने से मत्स्यजीवी माने फेरुछंती केउठाको निजर गृहर कथा को भाबी से समुद्र एवं नदीर मिलन स्थल आड़ को आसुछंती बुझीला एवं निजर कहार कथा भाबी निजर घरर कथा भाबी निजर छुआ पिला स्त्री से तांकर परिवार कथा भाबी से माने महा आनंदरे घर को फेरी आसुछंती नेक्स्ट देखिबा देख तांको कंठु कवि सूर्य गीता मृत दूरु बही आणे चिलिका मारुत पुणी कौन होइछि से जेते बेले महा आनंदरे से मीनजीवी माने से समुद्र तट आड़ को मुहाउछंती एवं तांको खुशी मनरे से माने से समय रे कौन करिवे ना सेते बेले ना रेडियो थिला ना मोबाइल थिला ना कौन थिला किछि नाही कौन देखि देखि आसीबे तांको आनंद कहिले न सरे से आनंद रे से माने कौन करुथिले से 1948 मसीहार कथा किछि तो नाही तांको पाखरे जहा फल रे से माने आनंद मनरे आनंद रे महा आनंद रे अति खुशी रे कौन कहते कवि सूर्य बलदेव रथ कवि सूर्य एठारे किए कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत को से माने गान करुछंती बुझेला गाउछंती तांको कंठरू से माने बाहर कहउछंती माने गाउछंती से समय रे जेते बेले सी नाविक माने गान करुछंती से समय रे कोन हिछि दूरु बोही आणे चिलिका मारुत एठारे मारुत कहिले पवन सी चिलिका रे बोही जाउथबा पवन माध्यम रे से दूररू से गीतांकर गीत गुड़िक से कवि सूर्य बलदेव रथंकर गान करुथिबा मत्स्यजीवी माने तांको कंठरू से चिलिकार मारुतरे से चिलिकार पवन रे भासी आसुछि से समुद्र तटरे बसिथिबा लोक मानंक पाखरे आसी पहुंची जाउछि बोली कवि राधानाथ राय एठारे अनुभव करिछंती एवं ताहा सेठारे रचना मध्य करिछंती बुझिला बहु दूरु बही आणे चिलिका मारुत कौन बही आणुछि से मीनजीवी मानंकर कंठरू गान करुथिबा कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत गुड़िक बहु दूररू से पवन कौन नेई आसुछि बोली एठारे कवि राधानाथ राय कहउछंती उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान ह्रद नीलबक्षे करे अधिष्ठान जेते बेले से कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत को मीनजीवी माने केउट माने गान करुछंती एवं से चिलिकार पवन द्वारा बहु दूररू से समुद्र तटरे बसिथिबा लोकंक पाखरे आसी पहुंची जाउछि एवं कविवर राधानाथ राय ताहा सुनुचंती से समय रे कविवर राधानाथ रायंकर आत्मा मध्य आनंदित होई जाउछि एवं से गीतर तानरे कहार तानरे से गीतर तानरे को गीतर तानरे से स्वर बुझेला तान कहले स्वर कहार स्वर रे से गाउथबा केउट मानंकर गीतर स्वर रे तांकर आत्मा मध्य खुशी हो जाउछि आनंदित हो जाउछि एटा देख आमे जानिछु आम देह खोजी थाए कोन आम देह खोजी थाए सब बेले सुख शांति
ସୁଖ ଖୋଜିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଉଡ଼ିବା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦେହଟି, ଆମ ଶରୀରଟି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ରଖେ। ଆମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆରାମ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ ଅତି ଭଲରେ ସୁଖରେ ରହିବା, ଖୁସିରେ ରହିବା, ଏଭଳି ଭାବେ ସୁଖକୁ ଖୋଜିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମା ଖୋଜିଥାଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ଆମ ଆତ୍ମାଟି ସବୁବେଳେ ଖୋଜିଥାଏ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ। ଯଦି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସୁଖ ଅଛି, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସୁଖ ଅଛି, ଯଦି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବା କି? ନା, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ନାହିଁ? ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, ଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ଏବଂ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବୁଝିହେଲା? ଆମ ମନ ଖୋଜିଥାଏ ଶାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସୁଖ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି? କୋଳାହଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ଗୋଳି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶାନ୍ତି ନଥିବ ନା। ତେଣୁ କରିକି ଆମ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଖୋଜିଲା? ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିଲା। ଆମ ଦେହ କ'ଣ ଖୋଜିଲା? ସୁଖ ଖୋଜିଲା। ଆମ ମନ କ'ଣ ଖୋଜିଲା? ଶାନ୍ତି ଖୋଜିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଆତ୍ମା କ'ଣ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଅଧିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ରହିଯିବା ବା ରହିଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହାର ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ସେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ରହିଯାଉଛି? କେଉଁଠାରେ ରହିଯାଉଛି? ଦେଖ, ସେଇ ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ। ବକ୍ଷେ କହିଲେ ଛାତି, ବକ୍ଷେ କହିଲେ କ'ଣ? ଛାତି। ହ୍ରଦ କହିଲେ ସେଇ ଚିଲିକା ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ, ନାଇଁ? ସେଇ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଜଳରାଶି ରେ ତାଙ୍କର ମନ, କାହାର? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ମନ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛି ବା ରହି ଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଗୀତକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଗୀତ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ ଯାଇ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମ ମନଟା କେମିତି? ଆମ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ମନର ଭାବନାକୁ ଆମେ କରିନେବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏମିତିକି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଆସିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ, ପାତାଳ, ଆମ ମନ ଯାହା ଚାହିଁବ, ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ଯାଇ ଏବେ ଅଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବା କୋଉଠି? ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମନକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯିଏ ଜିତିଦିଏ, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ, ଯିଏ ମନକୁ ଜୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ତାଙ୍କର ମନ ସେଇ ଚିଲିକାର ହ୍ରଦରେ ଆସି ବକ୍ଷରେ ଯାଇ ରହିଯାଇଛି। ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ପୁଣି କହିଛି ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ। ହସନ୍ତି, ଚୌଦିଗେ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଚୌଦିଗେ କହିଲେ ଚାରି ଦିଗ। ଏଠାରେ ଚୌଦିଗେ କହିଲେ କ'ଣ? ଚାରି ଦିଗ। ଚାରି ଦିଗ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦିଗ। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ଚାରୋଟି ଦିଗ। ମଧୁର ହାସିନୀ, ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ବୁଝିହେଲା? ମଧୁର ହାସିନୀ ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଯାଇଛି। ଏଥର ଦିଗଙ୍ଗନା କହିଲେ ସେଇ ଦିଗମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଗଙ୍ଗନା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଯେନ୍ଟାକି ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ। ଦିଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 10 ଦିଗ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେଟା ଦିଗ? 10 ଦିଗ। ସେ ଦିଗମାନଙ୍କ 10 ଦିଗ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ଦିଗମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ସେ ଦିଗମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବରୁଣ ଦେବ, ଠିକ୍ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ।
ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯମଦେବ, ଯମଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେମିତି ବାୟବ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଛି, ବାୟବ୍ୟ ଦିଗରେ ବାୟୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଈଶାନ ଦେବ, ସେ ତାଙ୍କ ଈଶାନ ଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ 10 ଦିଗଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଦିଗଙ୍ଗନା। ବୁଝିହେଲା? 10 ଦିଗଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଦିଗଙ୍ଗନା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇ ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ? ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ଆସିନି, ସେଇ 4 ଦିଗରେ ମଧୁର, ତାଙ୍କର ହସଟି କେମିତି ମଧୁର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଦି ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ହସିବ ନାଇଁ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ମଧ୍ୟ। ମଧୁର ହାସିନି, ହସୁଛନ୍ତି ମଧୁରତାର ସହକାରେ ସେ ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ, ସେ ଦିଗବାଳିକା ଦେବୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲେ ବାସିନୀ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ବାସିନୀ କହିଲେ ପିନ୍ଧିବା, ଯେମିତିକି ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା, ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା। ବାସିନୀ କହିଲେ ପିନ୍ଧିବା ବା ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ କହିଲେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଦୁକୁଳ କହିଲେ ପାଟ। ହେଲା? ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକର ପାଟକୁ କିଏ? ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଚୌଦିଗରେ ସେ ନାବିକ ମାନଙ୍କର ଗୀତକୁ ଗାଇ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ। ବୁଝିହେଲା? ପୁଣି ଅଛି ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ ଯେତେ କରେ ଜାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଭାବାନ୍ତରେ ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଏଠାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭାବନାରେ ଆମେ କ୍ଷଣକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଭାବନାକୁ ଆମେ ଆଣିଥାଉ। ଏବେ ଅଛୁ ଦେଖ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ତାମାନେ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାମାନେ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମ କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ? 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, 10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ଭାବନ୍ତିରେ ପୁଣି କ୍ଷଣ କରେ ଜାତ। ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି, କଣ ଭାବିଥାନ୍ତି? ଭାବନା ଶକ୍ତି କ୍ଷଣକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଭାବନା ଶକ୍ତିଟା ଆମ ଭାବନା ଶକ୍ତିଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି? କ୍ଷଣକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଏଇ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ ର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତର ଅର୍ଥ କଣ। ଦେଖ, କ୍ଷଣକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ରଚନା କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଦିଏ, ସେମାନେ ମଧୁର ଭାବରେ ହସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କଥା ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ସେଇ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର, ହଁ ନା ନାଇଁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦ୍ୟ ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ। ଏଟା ଅଛି ଗ ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରଚିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁଙ୍କର। ହଁ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦ୍ୟ ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ଚଉପଦୀର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପଦ ହେଉଛି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଯାହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେଉଁ କଥାଟା ତ ଗଲାଣି ତାକୁ ସେଟା ଯିବାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଆଉ ମନେ ରଖ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କଣ ହେଉଛି? ଏଇ ପଦଟା ଆସିଛି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦ୍ୟ ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚୌପଦୀ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଯାହାକି ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଳାପକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗାତମାନଙ୍କୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ, ସେ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଧାଙ୍କର ସଙ୍ଗାତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇବା ସମୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ପଦଟିର ଅର୍ଥ ଯାହା ଯେଉଁ କଥା ଯାଇଛି ସରି ଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ପୁଣି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଦେଲେ? ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ଏଟା ସଙ୍ଗୀତର ଗୀତରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଗୀତରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେ ନାବିକମାନେ ଗୀତରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନଟି କେଉଁ ଭାଳେ ଅଛି? ନାନା ରୂପରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ସେଠାରେ ଯେହେତୁ ସେ ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ରଚନା ଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ନାନା ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ଗାନ କରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ସେ ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ଗୃହକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲେ? ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଗେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ସେଇ ସଙ୍ଗୀତରେ, ସେ ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ମନଟି ନାନା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ନାନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ହେଉଛି ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରିପାରେ। ଆମ କେତୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି? ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିପାରେ ତାକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ଆମର 10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥାଉ, ଆମର କେତୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି? ଆମର 10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। 5ଟି କର୍ମାନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଆଉ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? 5ଟି କର୍ମାନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ କ'ଣ? କର୍ମାନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆମ ପାଦ ଚାଲିବାରେ କାମ କରିଥାଏ, ହାତ ଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିଛି କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ମୁଖ ଆମକୁ ଚବେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଚବେଇଥାଉ। ଏବଂ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଥାଉ, ଯାଇଥାଉ, ତାହା ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରିଥାଏ, ତେଣୁ କରିକି ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୁହ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ। ଏଇ 5ଟି ହେଉଛି ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ହାତ, ପାଦ, ମୁଖ, ମୂତ୍ର, ଗୁହ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯେନ୍ଟାକି ଚର୍ମ, ଜିଭ, ଆଖି, କାନ ଏଗୁଡ଼ିକ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରି ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନିଜର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଜୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଚରଣ କରିଥାଏ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯାଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ଯେନ୍ଟାକି ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟିକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଚରଣ, ସେଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯମଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରରେ ରହି କିଛି ଦିନ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମ ଭାବନା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଭ୍ରମଣ କରି ବୁଲି ଆସିଥାଉ। ବିଚରଣ କହିଲେ କ'ଣ? ବିଚରଣ କହିଲେ ବୁଲିବା। ବୁଝିହେଲା? ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଗେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନାନା ରୂପରେ, ନାନା ଭାବରେ ମନ କ'ଣ କରୁଛି? ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରି ବିଚରଣ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ କି ଲଢ଼ିବା ଆଶା ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ପୁଣି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ କି ଲଢ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ସେ
से इंद्रिय माध्यम से तांको मनर भावना माध्यम से केउ केउ स्थान आड़ को चली जाए केउ स्थान आड़ को से जाई थाए से किछि जानी पारी न थाए बुझीगला से किछि जानी पारी न थाए केउ आड़ को जाउछि कोन करूछि कोन जे करिवार अछि से किछि मध्य तार जणा न थाए बुझी होछि ना नहीं चली जाए शून्य शून्य केउ स्थाने की लड़ीबा से ही ताना न जाने कौन करिबो कौन करिबार हेबो से किछि जानी पारी न थाए बुझीगला आमे ताकू तीनोटी भागरे विभक्त करदेबा जहाँ फल तुम मानक बुझिबारे अति सहज एवं साध्य होई परिबो।